agir hawezi jirio ya cour de sûreté de l'État ikao kuhukumu haina makosa ya shughuli hauyahusu taratibu za udanganya modelo wasto wa henti harimo session yao ya 2018 yadi sasa hazayo ranzijana mzijoka jana kasina dossier 4 ze dossier zendaro ngizongazija nzima ndio mzuani randise hazijana husu nzima ihukumlo jana izo tirungwa jana donc tina manolo mbije leo ikauja rume dossier hekudika ikau ihusu andu wenji wakashenda rijabo tasi randisa zehazi mavukao wajitekeleza wandikao ndo habusi wao babaliwa waja presida kuri njia hazini wa uzisiwa za identite za hao kawaida mavuka wa deposer ze constitution za hao halafu vaelewa kawaida baadhi za masuala ikao yuka prealable haina hazifani wao katu kanga mnankudi wa hazi kao wa mtumuka fanshia idi ekur au wai wa mhose kabla unjia harma efon ehe hasi izo ndiza fanshia hao ndizo fanshia kawaida imavoka wa ho wandu wao watekeleza watsahama hutajio ya hao harma ekur ya ukaya wa Johanza wambeo kaya ekuru leo kaiti competente aniketi neze forces za kisharia zojo hukumu wanduano alors que wandu hadisinu ijiri tifanya point de presse zishia tionesa baul zala mazaheza ngo timnikanimia dibo wa komori hokaya hazizinga jozifanya harmo muda uduka mfubi sharzi fanyendo ili hauhifadhi ze haki za hena mzima ikipale ndo kanga mumru ya renda ya julihanihe mumjue ya mtezi kwanza ladhimu ikaka jarenda shatende hanso magobani hafungwa na baraka sina renda yoni tafsiri yofanya hazi hali ndo banu de mana rafanya jitihadi na neo iyonongo ladhimu nsambe kazi nzo jiriguno zofanya mahamiraru ya enquête fanya mezi mine munda mitano dowenji wasulida jokanga ladhimu hukumu donc abo yubahatinku na wanikala wandukaundu watuhumlwao wahabusiwa waonikwe nafasi wajidafi waonese wani contrarier wani contredise wambeo kaya izo na maboka warende kwa jarenda yonde tafsiri ya mahakama halafu wakofanywa tabhith ni hakimu ikao ni hakimu wa matafiti wa cour de sûreté de l'État yanomewa par décret présidentiel wanduwe mavuka wao wakofanya hazida wale hakimu kwa kadwanda wale makilia wa hao kwa ueshilia hakimu wako toa kaurande decision ikao kazi yako wajibia wakozifanya appeli ikawazifanya appeli zikauja harmo cour de sûreté de l'État inu juridiction spéciale exceptionnelle ni ketuja harmo organigramme classique ahenti wakahenda we siege mavuka wao harmo kuru yinu au tsahao makilia wao waliberewa riwaswidi dalo ka leo gasa harmo phase finale yokawajewa dafi makilia wao wambeuka ya ashe commissaire du gouvernement voilà makilia watu kwa tina warenda vanguna mbeka shanga na warenda ntozi dhibitifu ndonizo wawani contrarier ili wakomori wajue ya renda ni aturenda haki benu sha ala surprise waja baada wataha baada wahamba ukaya arileo ila kurua kwa siege jana wakofanya zidao nao wakaufanya appeli wende we siege le watu jambo kai kurila keti competente kena ujo hukumu wanduha
na ilangi anti-constitutionnel, na ila que sustain les droits de l'homme, na ila ja kawa zamba umandoni sijozelewa na mbioka mbese mi raia mi juriste o ma juriste c'est à discuter shila warumia jana na juzi wafanya hazi dao nao hata leo rudi en phase finale wajamba karondo kono do hukumu na bani unti juridiction tilo haruma warunvumule a loi ya 2005 ya hansi organisation ya heze bao za tribunaux ziko hukumu haruma daula ino keti haruma iyo ino mala hura jina yo mathala mala hura jomba kur martial haukaza ze makosa wako hukumu inu makosa kao yodo hukumu la haruma ze juridiction zira jina shande kaka batisi ya sabo hari ngela dama rozelewe iyo ibenuke makosa kao ambao wafanya kaza wawe wandu mathalan pasingizo hari wakati mro jina izozo hukumulwa ne kurda sizi shande kaya mobile de chatsongeza ti mobile ya siasa shekayo mobile ya siasa et juridiction iloko compétente des cours de sûreté de l'état yoni tafsiri hai alafu hamaskitif manangwa fanyo hazi kwa tusaidie maklia hao mapara waja baada na renga za requisition naonesa haukaya cours kinyumenizo wafikirio wajojo fanya hazi wajojo lei hazi cours jiretire yende statue irejei ijei onesa hokaya ze mahutajwe hao yala kaja kilia alafu en bloc wajuha wonti pia raya kaya constituelwa ni client wala raya tsuka ya constituelwa wajuha pia waroha mangondoza donc abo au détriment abo ze haki za hema ma client hao leza haukaye sharia shihansi zibuzoti pia ekemru hukumulwa haja hatsawa haoneha haja eka hatsawa haoneha kajaja eka kaja oneha hata zo pia sharia shihatse namna kwa tufanya hazi wala haruma juridiction yinu amsitindio e cour d'assises yo faruli haina mru hukumlo cour d'assises vake avocat quand il s'agit d'un crime shabanu inu juridiction spéciale shaya rojojibi wake mavuka ngo yabo hauka yone namna ya udafiye maraia ya uruji au rappel manajo karjumki hakira nze karono namna ndo shawa johons pia wenza sharelewa misko jua hokai ila tartibu okay tartibu yao ndo fanya barrage hokartende haruma zenongo hizi ikao ndo rambo maraia makilia wao wazifanya kwa tu hanzari waswili rambe zila makilia wao wafanya nzito woni onese yodo bandu ba le problème kwa tu hanzari deyo wanjua rizie bani kapti competente abo bahi wala Allah lina sambe ngaranzori zambe ritowe zidibitifu zanzongo zafanya wakashenda owaili harumao baada ozisiwa ne president wa cour de sûreté de l'état ukaanza mhukumulwa enga mpledo coupable ou non coupable ani mkubalishe tendo ikaudo mtuhumilwa au haukamtashi kubali wabari kubali waili haruma sheda wanojina bako waje kubali yo haki yao bahila demo kia waje wa démontrer shawa hakiri wa hadalwa na alama mavuka wa hawakuladhimi kendo wadafi wala wajuha bao ambakaya kwatsu kanti dommage encore parce que harmon wikao do waluma détenu baado ndima harmao hage avocat basan bahi e comportement no mjibaliyo kama mtu ajina joele shom mjibaliyo ajibaliawa à l'audience irinika irionesa hokazi la ndogo za shile za pangiwa kanzi watu walia ndaone mavuka
kai lazimu wa créer situation wa saboter wa gérer incident. Habati njema rami le président wa cour les forces de l'ordre rishidi saisisse réévacuer salle ili et cour jojo continuer. Donc cour wa suspendre wa rengeze hadhari zonti pia wadi waje wa siege waje wa rejei waje wa suspende ambao waje represe hazao maud abo hau hamukhtasar mufid haina situation yitekeleza wabo texte prévoyé il y a la demi ifanye ikurunge tu siege ndio da jusqu'au bout sinabur kazamiki hunwa nungo shiao garjo kaza za enregistrement razifanya za hao garjo to waze preuve rulonizo yo ala demwa hukumlwa par défaut hukumlwa par défaut ya hukumlwa pa okaya hajuli hanamba kakatulu yo hakia kama katwanza hajibu yo hakia chacun nos dossiers okaya hazike na auto franchir. Voilà, donc je amzabo hamara mwiso kaya titambiha numjibaliyo wahe bao ya mavuka parce que nous sommes quand mavuka ontipia wa hanisao umjibaliyo ula na fikiria maya ijo kama sulaha heza faida za hemakilia wao hawaka ngo juwao hokaya hena mna ikao ndio jitekeleza ekuruke na uzie hazi haukaye texte rumiao zi prévoyer des situations pia watu fanya hazi sijo rijo jibiwa ekaya wa revene harma e situation hiyo ili waje wakia sababu wadafie maklia wao ngoje ile message mkile hore haki rano kaya wafanye ila adora kina swala la politique de la chaise vide. Voilà. Hiyo ndio upande wa Kikomoro.